Pozdrav svima koji nas pratite. Danas ću vam predstaviti slušalice koje su stvorene za pravo uživanje u slušanju muzike sa prenosivih uređaja. U pitanju su Sennheiser bubice MX375, koje emituju zvuk vrhunskog kvaliteta, a možete ih kupiti po veoma pristupačnoj ceni. Pa da pogledamo kako izgledaju slušalice. Ovog puta počinjemo od pakovanja. Ako se odlučite da kupite ove slušalice, postoji jedna stvar na koju treba obratiti pažnju. Sa bočne strane pakovanja nalazi se hologram, koji vam garantuje da su slušalice originalne. Ispod holograma je QR kod. Ako ga skenirate, on će vas direktno odvesti na sajt gdje ćete vidjeti da li su slušalice originalne. U samom pakovanju nalaze se bubice, mekane navlake za uho i zaštitna futrola za nošenje slušalica. Sennheiser MX375 su slušalice bez mikrofona, sa kablom dužine 1,2 metara. Namenjene su za pravo uživanje u muzici. Imaju dinamičke drajvere koji isporučuju moćan bas, tako da onemogućavaju ulazak spoljašnje buke i pružaju vam jači zvuk od većine slušalice u tom cenovnom rangu. Bubice imaju lagan i elegantan ergonomski dizajn. Mekani i jastučići pružaju vam dodatnu udobnost, tako da ih možete satima nositi i slušati muziku, a da ih praktično i ne osjetite. Imaju standardni 3,5 mm audio priključak, tako da su kompatibilni sa svim modernim telefonima, tabletima, iPodovima, iPadovima, MP3 playerima i drugim prenosivim uređajima. Ako su vam potrebne slušalice po pristupačnoj ceni koje pružaju jak i kvalitetan zvuk sa moćnim basom, onda su Sennheiser MX375 pravi izbor. Dostupne su u crnoj boji i možete ih naručiti putem linka. To bi bilo sve od mene za danas. Ukoliko vam se dopada ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, a možete i da nas zapratite jer vas uskoro očekuje novi video. Pozdrav!